Labbaika Allahumma Umrah Bismillahirrahmanirrahim. al-muhrimi abtaghi bidzalika wajhaka al-kariim ya rabbal aalamiin. Labbaika Allahumma Labbaik. Labbaika Allahumma Labbaik. La syarika laka labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. al-hamda wal ni'mata wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita bertalbiyah ke bis, kemudian kita menuju Mekah, dan sekarang larangan-larangan ihram sudah berakhir. Labbaika Allohumma Labbaik, al-hamda wa ni'mata wal mulka syarika lah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kun aunana lil hasibul badul haram. Labbaika Allahumma Labbaik. Labbaika la syarika lak. Labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaika Allahumma Labbaik. Labbaika la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaika Allahumma Labbaik. Labbaika la syarika lak. Labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka
Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Rabbi bil baitil atiq, syai-in husnat tariq, ja'alana farallabik hatana hujjabis. Labbaika Allahumma Labbaik, Labbaika la syarika lak, Labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la